আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? কালকে তো আমরা অফার চলে গেছে, কিন্তু আজকে মানবতা খাতিরে আমাদের দেশি ভাই তো অনেকদিন পরিচয় বলতেছে একটা গিফট দেওয়ার জন্য, আবার মোবাইল নিবে। কালকের অফারের ফোন আজকে নিতেছে, ওনার জন্য আরেকটা দিতেছি। তো সবাই দেখেন কি কি আমরা সামান দিতেছি। এই দেখেন, এই মোবাইলটা নিতেছে Y19S 5G ভিভো। वो ओपन ये आगे এই आगे মোবাইল कट था कट वाला लगाओ ना কি কি कल থাকতেছে? वही लगाए ना कट वाला একটা পানির মগ থাকতেছে, একটা আয়রন থাকতেছে, আর একটা পানি গরমের জন্য প্লাস থাকতেছে, থার্মোস, আর একটা থাকতেছে ব্লুটুথ ভালো মানের, আর একটা নেক ব্যান্ড থাকতেছে, আর একটা স্মার্ট ওয়াচ থাকতেছে। ये क्या दिए वो स्पीकर नहीं तो ऐसे एक काम करो मेरे को एक दे दो स्पीकर तुम मेरे को एक चाहिए। मुश्किल नहीं है स्पीकर लेके आओ ये लेके आओ। दे दो पहला बाद में लेके आएगा कोई मुश्किल कौन ले रहा है भाई? वो ले रहा है, मैं ले रहा वो बंदा। वो साथ में हाँ अच्छा, ये भाई के साथ आया, हमारा बहुत अच्छा बंदा है भाई है। काटते रहो जेब काटते रहो अच्छा